बसला अरे कहून से लोक डाकिए जय श्री राम जय बजरंगी जय श्री राम आज ये उच्च प्रेम दिवस आउ ये प्रेम दिवस रे चाउमण रे कोन कि रे दुआ डारे ना रे चले नहीं एडी गोटे एडी मामा लागी ची अलगा आसी टोक्का से टोकी की डाकी आने उपी गई छी गुरु को कहते जी तो बुझाए आज आपण मार कर दिन आपण मार जा चाहिए ताहा करिए प्रभु विश्वास करो सत पहुंचे जो के दिल्ली की जाई ए जो समस्या की संपर्क कराई अरे बड़ा अरे मन कोई तो के कुछ ना की जाई नाती क्या वो समझ की संपर्क ही नहीं ए हमको किसी चीज नहीं की दरकार नहीं है हमें सब चीनी साल रे तक अरे डाकी आनी चचरे डारे ना कर नहीं अबे हने जो कर ए दिना को बाहर कर दियो है हां ओते एडी मन को बाहर कर दियो आपण मार को फुल निष्पत्ति ए जो जो को बर्बाद कर दो ना अरे जाने मोदिरा नो सिंद्र फुल नहीं आसो डाकी निकल को बाहर कर दो भागी डाली और तो की रे आपण को हां जबरदस्ती होउची कि क्या एबे हबो देखो ना अलर्ट करनी है बागर कोन कोन किती ओडे हबो कोन भात कटे हबो डालिटे हबो सागटे हबो माछो हटो सेंट भी हबो ता संगे चिकन मटन भी हबो ओसलो तो छाडी गलो तमे कोन आउ ओ राइता तो बहु घइटा लगा हो राइटा अब ओने चकले मारो पकाबे अरे बाबा कहीं की कांसो इधर एमन को कहि दो हमें कहीं के कुछ चिनी ना के जाई नाती हम भीतर सेबे किसी संपर्क आई देखो तो मैं कहीं की कांसो बुझाई वो मैं चुप रहे तो सकदा ही कोई नहीं अरे एटा मो बाइक पे दुर्घटना आथिला जो सा एक्सीडेंट एबे तो रास्ता अलगा मो रास्ता अलगा बस तुम्हें कोनिया को साथी लेके जाओ कन्या को तो हम साथी रहमु बर भी हम साथी रे जीव अरे कन्या घर बर जीव जई परसा खाइबो तापर कन्या को धरी बर
ଯେତିକି ସମୟ ବିତୁଛି ସେତିକି ମା ମନର ଭୟର ପାହାଡ଼ଟା ବଡ଼ ହବାରେ ଲାଗିଛି। ବାପ ଭାଇ ତମେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝିବ କେମିତି? ଆଉ ବାପା ମାନେ କଣ ମଣିଷ କି? ସେମାନେ ତ ଛାତିଟା ପଥରରେ ଗଢ଼ା। ବୁଝିଲ ମମତା, ଅସଲ କଥା ହଉଛି ମୋ ଦି ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। ତମେ ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହବନି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଫେରି ଆସିବେ କଣ? ଫେରି ଆସିବେନି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିନା କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଆମ ସୁନା ଲାଗି ମାଆଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବା ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି। ସେ କେମିତି ରହିବେ, କୋଉଠି ଯିବେ, କଣ କରିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବିନି। ତମେ ସତ କହୁଛ ଦୁର୍ଜଟି? ମୋ ଝିଅମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି? ଉପରେ ମିଛ କହିବି ମା। ମିତ୍ର ଭାନୁ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନୀର ଗୁମାସ୍ତା ମୁଁ ଦୁର୍ଜଟି ମିଶ୍ର। ମୋ ପାଟିରୁ ପୁଣି ମିଛ ବାହାରିବ? ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ ପରା। ବାଟିରେ କୋଉଠି ଅଟକି ଗଲା ନା କଣ? ଆଉ ବାଟିରେ କୋଉଠି ଅଟକି ହେଇ ପରା। ଏଇ ଆସିଲେଣି। ଆସ ମା, ଆସ, 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 ଆସ। ଭିତରକୁ ଆସ ମା, ଭିତରକୁ ଆସ। ଆପଣ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି। ଡେରି ହେଲାଣି, କାଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆସ ମା, ତା ଭିତରକୁ ଆସ। କିଏ ତମେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ? କିଷାନଙ୍କୁ ବାପ ପୁଣ୍ୟର ଭୋଜି ଆକାଶରେ